warahmatullahi wabarakatuh. Bila pengajian seesena pengajian, bila kumpulan esena pengajian, esena zikir, esena pengajian, tempat keneka kumpulan peneka nyamai kebun swarga, nyamai taman swarga. Kumpulan se pengajian, se zikir, se pengajian, nyamai kebun swarga, nyamai taman swarga. Polana orang seseneng neng pengajian, seneng neng zikir keneka, seneng neng pengajian keneka termasuk tanda-tandana orang ahli swarga. Mangkana ben Kanjeng Nabi mun ketemu, mun nangale, mun apangki ben kumpulan seesena zikir, seesena pengajian, farta'u awana mbakna. Idza ra'aitum riyadhal jannah farta'u. Mun mbakna nangale kebun-kebun swarga, taman-taman swarga, farta'u awana mbakna. Karena tak mungkin kumpulan dadi pengajian, tak mungkin kumpulan dadi pengajian mun edelem sobong ustad, kiai, utawa ulama, utawa kiai, utawa ustad. Maka dari peneka Kanjeng Nabi abri komando farta'u awana mbakna. Benikun apolong, benikun ngidingaki, benikun mirengaki, benikun akompol tapi pakon awan. Benikun ngidingaki, mirengaki, benikun apolong, akompol tapi pakon awan. Farta'u pakon awan kenika komandona Kanjeng Nabi Muhammad. Karena nang pengajian kenika banyak rahmat patoron ben Allah, banyak barakah patoron ben Allah. Maka dari peneka pakon asampung dek kanapa seampun isya pagi ben Allah, patoron ben Allah. Karena nang tempat kenika Allah matoron tambeen rahmah, tambeen barakah, tambeen hidayah, tambeen taufik, tambeen faith bensa, tambeen nur bensa badana. Maka nika pakon awan karena nang tempat kenika beda deeren, beda makanan rohani. Rohani butuh pakan, rohani butuh deeren, dek pada eben beten butuh nginum, butuh aing, butuh nginum, butuh ngakan, marwaki aing ben sepadana. Sene kejukan rohani butuh enoman, rohani butuh deeren, rohani butuh makanan. Mun jasmani penika korang nginum ben korang ngakan sebiasa, sekapra biasana orang ini koros. Pas lemah badan nika koros, pas lemah badan nika lemah. Tak sehat, tak seger, sebiasa sepenika. Mun orang pas tak ngakan sampai seminggu, sebulan, sampai 40 hari misalnya tak ngakan sebiasa. Kaprana orang ini kebiasaan tak seger, lemah badan orang. Senika juga rohani, muntak ibri enom, muntak ibri pakan penika tak pas tak cek tidak
Sila rohani kekurangan inum, kekurangan pakan mereka pas tak cek asampung ke pangeran, tak gelem sepak, tak gelem cek, tak gelem cuntrong, tak gelem cek, tak gelem seken, kenika tanda rohanina lemah dalam. Mun orang tak gelem sepak, tak gelem cek asampung ke pangeran, ngabdi ngabula menghambakan diri, abung sampung kenika mun tak seken, tak sepak, tak cek, malah kien cek ke pengaruhi, kempang pengaruhi benda lain, maka berarti rohanina kenika tak sehat, rohanina kenika imah, rohanina lapar, sehingga tak sehat, tak seger. Dila rohani mereka kekurangan ilmu, kekurangan keyakinan, kekurangan makrifah, kekurangan sampungan, kekurangan ilmu, kekurangan keyakinan, kekurangan makrifah. Karena nika perlu pakani, nika pas orang pas tak cek asampung ke pangeran. Dila tak cek sila tak cek pas gempang pengaruhi lain tak sodek tak cek asampung le pangeran. Maka neka kompolan peneka saya zikir ben pengajian neka kaangkui makani rohani benikun akompol benikun ngiding gopeng pakon awan ben Kanjeng Nabi Muhammad. Pakon rahmat setoron peneka pateti pakan naik dalam rahmat baraka fit nur ben sabadana. Para tantretan saja moga-moga kaula ben para tantretan saja bisa amat deui napa saya parengake ben Allah ari samangken peneka. Beda si oleh nang acara nang kompolan kenika beda oleh sakoni. Mun bedana kene engki oleh sakoni. Mun bedana raja engki oleh raja. Mun bedana penika kene engki oleh kene. Mun bedana sepenika engki oleh sepenika. Mun bedana raja engki oleh sepenika. Mangkana bermacana kasiapanna orang-orang si datang, orang si akompol, orang si hadir. Mangkana olehna beda si banyak, olehna beda sekoni, berema kesiapanna tantretan awan nang tempat kompolan zikir, kompolan pengajian. Mangkana komandona Kanjeng Nabi Muhammad farta'u awana mbakna. Inyamai kebun swarga ben Kanjeng Nabi Muhammad polana orang kenika seneng nang kenika orang ahli swarga artena pagempang masuk swarga ben Allah. Baratan terehtan saja. Mangkana orang-orang nyare ingat pembeliau peneka ngudana pembesar aulia, pembesar ulama, pembesar salihin. Nikah rata-rata penikah nyari orang sih bisa nguan abekna. Tero abekna tero iwana ben orang Allah ben orang Rasulullah. Awan nyare dari tisa ke tisa, dari daerah ke daerah, dari negara ke negara, nyare edimah badereng orang Allah, edimah badereng orang Rasulullah, tero abekna tero nguwana abekna tero iwana ben orang Allah, ben orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak kacapok kasa Kanjeng Nabi Muhammad apa tero iwana ben orang Allah orang Kanjeng Nabi Muhammad dek pada ben para sahabat awan ka Kanjeng Nabi ben iwan ben Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senguan Kanjeng Nabi ben abekna siap awan ka Kanjeng Nabi abekna penuh abekna ongkuan awan ka Kanjeng Nabi ben iwan ongkuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka nikah tantretan beliau-beliau ingat Syekh Abdul Qadir Jilani menika mulai ki muda ampun nyari dari tisa ke tisa, daerah ke daerah, negara ke negara, nyari orang-orang Allah, nyari orang-orang Rasulullah. Ingat Imam Ghazali, ingat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semua aja mereka aulia-aulia, ulama-ulama. Syekh Bayazid Al-Bistami saja nih, Syekh Bahauddin saja, aulia-aulia saja nih, kau pembesar-pembesar ulama aulia saya beri matur. Acek kapi. Mesti pertama kali nikah agaul benereng orang Allah, agaul saingke pas awan terus kareng orang Allah, orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mun urusan ilmu, kapi orang banyak sandi ilmu. Mun urusan ngarang buku, mun urusan ngarang kitab, ngarang buku, orang munafik bisa kia ngarang buku, ngarang kitab, tak kekurangan. Apal ayat-ayat, apal hadis-hadis, orang munafik banyak juga sih apal hadis-hadis. Malah beda si apal Bukhari banding orang kafir beda. Malah boleh si sampai apal Al-Quran sampai burung 4 juz banding orang kafir banyak. Maka nikah tantretan Allah beniku nuronaki Al-Quran, tapi Allah nuronaki petugas ke bumi, nuronaki Kanjeng Nabi Muhammad. Allah beniku nuronaki Taurat, Zabur, Injil, tapi Allah nuronaki orang-orangnya ke bumi, para nabi nuronaki mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Musa, Nabi Isa, sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad. Beniku nuronaki suhuf, beniku nuronaki Taurat, Zabur, Injil, Quran, tapi Allah juga nuronaki para nabi-nabi. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Nur Kanjeng Nabi Muhammad ben kelompokna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabum mubin, kitab menganjing. Mangkana orang penikah kanja saya sebut kaja nurun wa kitabum mubin. Mangkana mun ajar ilmu penikah, ajar pengetahuan nur orang ngakelu tengku. Ce ilmu na tengku kada, orang ngatengku kada. Qad ja'akum minallahi nurun saya sebut kada puru wa kitabum mubin. Kanja sambungan na orang saya tengku kada. Karena mun orang neka sambungan tak kena tak apon penter maca buku di karangan buku neka penter lah bisa guna ki coreng. Mun penter tadi sambungan si bagus, tadi sambungan si bagus, tadi sambungan si seken andi ilmu na bisa yang kuin nipu, ilmu na bisa yang kuin mainan, ilmu na bisa yang kuin nipu, yang kuin mainan, yang kuin sakarosak. Ben sapadana nikah pentingnya sampungan. Karena mun urusan penter orang kafir penter juga, urusan penter orang musyrikin penter juga, urusan penter penikah orang munafik beda juga se penter. Tapi nikah aja sampungan kun se tak kandi. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doana Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi, Allahumma inni as'aluka abdina anyo ondak keajunan iman saya bisa teti setir hati abdina. Karena orang penikah bermaca epon Athena, ate bermaca epon esena bermaca epon sekenah bung sampungan nah kakak emma bung sampungan nah. Maka dari penikah para santri-santri kona lambok, para santri-santri kona lambok penikah ting dateng dek ka aulia, dateng dek ka aulia ulama salihin, dateng Rabu abdina kiai ka abdina apa abdina kakak dinto entara ngaji ka ajunan. Iya, ini dia. Salana kiai muka kitab murok kiai, salana kiai muka kitab murok penikah bila kenika datang ngaji ya ojek ben kiai besak buat nakik beni waktu nang ngaji kangko asapuan mana bila datang boleh penikah tepan kiai muka kitab penikah murok kiai datang boleh besak nyelo aing mana
oleh beda kira-kira berempat abid berdesi setahun berdesi 2 tahun sila ngaji oleh moro pasitikani mun setia bak nala waktu na ngaji tangkok sambungan na kulo ipatepak kulo buru yese ilmu tako ikin mainan ilmu walang kadang ayat-ayat saya baca walang kadang hadis-hadis saya baca kadang-kadang nikah tak tahu dibalik ke nikah keng nipu tak tahu dibalik ke nikah keng congo-coa tak tahu dibalik ke nikah keng kangkui ngarosak. Maka nikah kadang-kadang tepak nikah na sambungan nak ada. Saya ajar kiban kanjing Nabi Muhammad Allahumma nas'aluka imanan yubashiru qalbi. Karena orang dekian ilmu napa bermacana ate bermacana esena bermacana kuwata bung sambungan. Mun urusan orang di kekuasaan kapi teka orang kafir di kekuasaan beda Fir'aun mun urusan soki beda koron juga andi soki kia Nabi Sulaiman soki koron soki juga Nabi Sulaiman soki mereka Nabi Sulaiman di kerajaan mereka Fir'aun andi kerajaan dia pada mereka penter banyak juga orang-orang sepenter mereka setan iblis penter para nabi juga penter jangan sambungan nih kan jasa sobong maka nikah parlona sambungan sekotu ipaseken mun urusan kecak banyak pada kecak reng Islam pada si kecak kia reng kafir pada kia nikah pentingnya masakkan sambungan dek ka Allah dek ka Rasulullah benda ka reng orang nga Allah reng orang nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang pun berda bimbingan na, bila orang berda nang bimbingan na, bila orang berda nang bimbingan na orang-orang Allah, orang-orang Rasulullah, kenika tanda-tanda besar orang kenika berda hidayah taufik ke Allah subhanahu wa ta'ala. Bila orang nika berda burukan na, bila orang berda nang bimbingan na, bila orang penika berda nang iayoman na orang-orang Allah, orang-orang Rasulullah, kenika tanda-tanda besar orang kenika berda hidayah taufik ke Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikah tandretan nyare aulia-aulia nih saya maturo cek kapi pembesar-pembesar aulia mulai dari Bengkalan Sampang nih ke Mekasan sampai semua cek kapi pembesar aulia kapi nikah sedaja awal ki ngudana bada bimbingan na orang-orang Allah sampai ke akhirat hati orang Allah orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengku pun nang Jawa mulai dari timur sampai ke mulai Jawa timur sampai Jawa tengah Jawa barat cek kabeh pembesar aulia. Nikah rata-rata saja mayoritas saja menikah. Kenika bada bimbingan orang Allah orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun pun orang nikah seken sambungan ya tore dadi napa aboi. Sogi ya tore. Ada masalah sogi. Andi ilmu banyak ya tore tak ada masalah. Andi kajunilan mun pun sambungan kuat tak ada masalah. Ya tore dadi napa aboi. Sogi ya tore. Miskin ya tore. Tekak pun sogi ingat Nabi Sulaiman tak ada masalah. Tekak pun sogi kaya ingat Nabi Sulaiman tak ada masalah. On hartana emas berlian mutiara saya nggak mangkin kira apa ibu itrak misalnya mangkin kurang itrak kan emas berlian mutiara pesen pas umpama mangkin pas mangkin pas bedet mangkin zaman mangkin bedet trak orang itrak kan lambok pas bedet trak orang itrak kan soki kayak tak ada masalah walaupun di kekayaan kesugihan harta karena di sambungan ate sekuat maka iman nasi teti setir hartana andia harta mun iman senyetir marah nikah tapi mun lampun lah pes sambungan nanti harta banyak itu empat harta nikah mun tak behel boros mun tak boros behel tambo jauh ke swarga tambo semak ke neraka
hartana raja engak banyak, hartana raja engak banyak, orang ngendi hartana engak banyak raja keng sekaluah nek kene mun banyak peningkatan tretan raja telur raja juga. Orang kadang-kadang punika hartana engak banyak telur engak poter. Nika tak cocok punten, hartana banyak keluar rasa kuni masjid madrasah fuqara masakin tak sesuai punten. Mula orang ampun kalah katunya marah nika napa boleh sampai tompak tunya mantar salamet tas anak foto keluarga cakajas tadi. Oh tak boros iku nak kiben seromben hartana tak manfaat iku nakin mainan saya ke nambah persoalan depak ke akhirat nambah abid kundak ke perjalanan mantar selamat tahu mun orang pun di sampungan kuat makanya penting ngai kak jema kuat sampungan dek ke Allah kanjing Nabi Muhammad kareng orang Allah kareng orang Rasulullah mak kuat iman na cita-citana akhirat iman ke Allah, iman ke jina, iman ke akhir. Pak kuat kenika. Tak ada masalah dia napa apa imun pun iman nasi itu disetir. Mula cita-cita nak kuat ke akhirat, sambungan nak ke kanjing Nabi, tembus langsung, sambungan nak ke pangeran. Tak ada masalah dia napa apa. Orang mun tak kampungan tak ni karena tak seken di harta. Bisa ojuk, bisa tambah sombong orang ini. Mantar selamat tas anak foto kalau tantretan setia. Ngomongin sampung dengan harta Nabi Sulaiman tak ada masalah. Andi jabatan dengan Nabi Sulaiman tak ada masalah. Nabi Sulaiman ini kan Raja Sulaiman. Benikun presiden, raja, kekuasaannya lebih kuat. Kekuasaannya lebih kuat. Tak ada masalah, ada sombong berngabr, ada ojub berngabr, bokun mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi orang pernikahan dia apa-apa ya tore, tapi senungkok aka iman. Tapi mumpun harta nungkok kanapsona, jabatan nungkok kanapsona, nangkok kanapsona, mesti ken mainan. Nungkok kahawana, ikunaki ngarosak sombong ben sapadana. Ilmu na pada tantretan kadang ilmu na pada nungkok nani kasih tak pada ke abe harta pada harta pengetahuan pada nipat nungkok nani ke beda senungkok ke iman na beda senungkok ke nafsona beda senungkok ke hawa na ben sepadana nungkok na ke abe ni kasih tak pada andi kejunilan misalnya mun pon nungkok ka iman andi ka junilan nganapa nungkok ka iman naik nungkok ka iman andi ka junilan Nabi Sulaiman ni kan antretan mun acolan mun mangkat tak usah numpak kapal mun dilunding ku rakyat ta tak usah numpak kapal ekor selongku ning kiba angin iki babon ngalendeng nongkok korse kiwangin oleh nengku mendingan nengku rakyat tan nengku daerah nih kan numpak angin nih angin sing ibu tak usah bensol hundan tak usah motor tiba mun pun berak ngangkok anak apa mun berak kok ngangkok mun berak misalnya nih kayak kanja misalnya yang kok sampai 20 Roma 30 Roma 40 Roma tak ada baksa ketepen hundan Yalle kanja, alle ka coba, tak ada bahasa ketepen ngalle ni kapi. Oh apa saya boleh coba Roma, saya boleh coba kasak dua orang wiki alle kanja, tak ada bahasa ketepen ngalle kanja. Kerua kerajaan Raja Ratu Bulqis kon. Kerajaan Ratu Bulqis kengan lah kon. Kun makon haddam ngalle, tak ada pak saketepen ngalle apa. Tapi tak ada tinggi sombong, tak ada sombong berngabr, tak ada ojub berngabr karena kajunilan saja nungkok ka iman nungkok ka sambungan ke Allah subhanahu wa ta'ala ndik kajunilan menika pas nungkok ka nafsona nungkok ka hawana tak usah kan kenika gentek gue marah siapa nyoba engkok ya marah
Terus tahu kajem mana pakakas sawekna ya kan. Terus tahu wah, male tahu sapang kok. Mantar selamat tahu lah ndretan saya. Ilmu napa dan nungkok nah ka abek si tak wadah. Beda si nongkok ka iman nah, beda si nongkok ka nafsona, beda si nongkok ka hawa nah. Nongkok ka nafsu ikin mainan harta nih, kin mainan pas kajunilan gini kah? Nongkok ka hawa gini kah? Yang kui sombong, yang kui sakarosak. Mantar selamat tahu lah ndretan saja. Andia ilmu pasti gunakin mainan, gunakin nongkok ka nafsona gunakin mainan. Tambah sombong, tambah ilmu, tambah sombong. Bila nongkok kahawana, tambah ilmu, tambah sombong. Mantar selamat tahu lah penderitaan saya. Mereka penting makuat iman. Sesekut ekadebu, sesekut esoon ben para beliau Allahumma qawwi imanana, Allahumma qawwi imanana. Quran ngajari, Kanjeng Nabi Muhammad ngajari, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Andi apa-apa pun nongkok ka iman nyatore. Dadi apa-apa indik apa-apa pun nongkok ka panika nyatore. Moga-moga kaula ben para tantretan sanajan umur tambah abid tambah korang tapi iman mantar terus tambah. Mantar iman terus tambah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Maka nikah dan tretan kaula tantretan nak foto kaula tantretan sedaja menika kaula tantretan sedaja cek kempang tertarik tengku kelu dek kandi orang di nikah di ilmu di pengetahuan di cek kempang tertarik tengku kelu sampungan na dek emapung sampungan na. Moga-moga kaula tantretan sanak foto kapi beda bimbingan na orang-orang Allah, orang-orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ben etolarana kula tantretan baraka-barakana beliau. Mantar kula tantretan tak jawa ben beliau-beliau. Tak jawa ben beliau-beliau bahkan muka-muka beda gabunganna beliau-beliau, beda bimbinganna beliau-beliau, beda bimbinganna orang-orang Allah, orang-orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kaula tantretan sedaja sanak foto keluarga sedaja cakanca sedaja dilemaki acara naki kaudian zahir batin tak lepas dari Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada hidayah taufik Allah